Eso nos pueden hacer llegar ya las alineaciones de los dos equipos que van ya en breve. Media hora después de terminado este juego, comenzará el partido entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y que Nieblas tiene 2 imparables en 6 turnos en el torneo. Su promedio está en 3.33. Y es la quinta ocasión que viene a consumir un turno. Así que México se ha curado con la ofensiva. Y felicitamos al Departamento de Recreación y Deporte, Raúl, por el trabajo y la presentación de este torneo. A Angelito Herrera, a Carlos Vázquez, el mismo Alfredo Irizarry, el secretario principalmente, a Rey Quiñones Vázquez, y todos los componentes que de una u otra forma aportan con su granito para que esto sea un rotundo éxito. Y así lo ha sido hasta el momento. Y por lo que se ve, es posible que el año que viene haya más equipos. Eso es así. Por el lanzador, le sacó el cuerpo. No, de lejito de arriba tiró el guante y la pelota le pasó por el lado y se convierte en incogible para Ángel Niebla, que sigue caliente con su bate y envasándose por cuarta ocasión. Así que Nieblas y 3 por imparable, 2 triples en sencillo. Este es el imparable número 11 del equipo de República Dominicana, Raúl. Trabase. Bueno, Marco Vargas, que también viene a su quinta presentación en el desafío. Lleva de 4-1 con una anotada, tiene una impulsada, 2 anotadas, una impulsada. Se ha ponchado en una ocasión, tiene un doble en el partido. El batazo da un buen bounce, se va por encima del primera base. Allá viene el tiro de José Luis Rodríguez a tercera. Por poco la bota, pero Luis Rosa la detuvo. Se había quedado quietecito en segunda Ángel, pero la amenaza la montan rapidito sin out. Así que con 2 anotadas y una impulsada, Marco Vargas y Nieblas tiene de 4-3 en este partido. Y Ángel Ramírez saca esa línea sólida por encima de tercera base. A tercera, Ángel Niebla. A segunda se va Marco Vargas. Ángel Ramírez con sencillo. Se han llenado las almohadillas de jugadores de México, bombardeando ahora a José Ramón Jaime. El tercer imparable de forma seguida en esta entrada a los 3 hombres que ha enfrentado para el lanzador José Ramón Jaime, y México con amenaza con ampliar la ventaja, que es de 11 carreras por 3. Luis Graf viene ahora a la ofensiva. Entra por Jorge Ramírez, Luis Graf, que ayer se fue de 2-0 y en ambas ocasiones se ponchó. Dándole oportunidad también a este otro jugador. Así que Luis Graf viene a consumir su primer turno en este partido. Roletazo que se le va entre las manos al campo corto. Lenín, lo que propicia que anote en carrera Ángel Niebla. A tercera Marco Vargas, a segunda Ángel Ramírez. Hay que esperar que le dan a Luis Graf. Ahí está el batazo. Se le está dando incogible y carrera impulsada. Estaba jugando al frente el campo corto Lenín Jericó, mientras que le dieron hit. Sí. Ahí
Y sencillo y carrera impulsada entonces para Luis Graf. La número 13 para el equipo de México, domina 13-3. 12. Jesús Sosa a la ofensiva. Ya lo han montado en conteo de ponche. 0 bolas, 2 strikes. Así que 12 carreras. Las almohadillas repletas y no hay out. Le cantaron el tercero. Jesús Sosa se poncha primera de la entrada. Así que se produce el primer out. Y ahí podemos observar. Lindo ese strike. Salió culpable. Ahí no hay duda que fue su strike. Y viene a enfrentarse a Heriberto Sapien, que lleva de 4-2 con 2 anotadas. Se ha ponchado también en 2 ocasiones. A su quinto turno en el desafío. Lo pasó con esa recta, primer strike. Así que amenazan con ampliar aún más la ventaja. El equipo de México en este partido y Sapien de 4-2 con 2 anotadas en la caja de bateo. Y en el torneo lleva de 6-3, 500 su promedio. Segunda pelota mala. 3 en base. Los mexicanos tuvieron 3 en base en la quinta, en la cuarta, 3 en base en la sexta y ahora tienen 3 en base en la séptima entrada. Batazo de foul, segundo strike, 2 bolas, 2 strikes en el conteo para Heriberto Sapien. 11 han dejado el equipo de México en el partido. Vera. Sí, pero Vargas había entrado por él. Fíjate el número, el 19 de México. El 18. El 18, ok, Kene Omar Olvera. Hay 2 out, una marcada. Una bola, 2 strike. En Kenneth Olvera. ¿Quiénes vendrán a batear por República Dominicana en lo que podría ser su última entrada? Su cuarto, quinto y sexto bate, Luis Rosa, Juli Manuel Vitini y Junior García. Sin la oportunidad, Wilson Rafael Rodríguez. 2-2 ahora el conteo. Así que llegando al epílogo, este primer partido. Batazo hacia la banda derecha, corre mucho hacia atrás, llegando a la pelota en gran carrera José Luis Rodríguez, gran out, el que propina para ya marcar el tercero de la entrada. Se va a la séptima en su parte alta con una carrera para el equipo de México que amplía su ventaja ahora. Están ganando el desafío 12 carreras por 3. 12 carreras por 3, la ventaja de México a ley de 3 outs para buscar la victoria. Vamos a la pausa. Vamos a tomar el todo. La materia y su energía, el tiempo y su espacio. Estudia física en Casa Aprendo. Lunes a viernes a la 1 de la tarde por WIPR y Teleisla. Lo último en las noticias deportivas, los atletas, los equipos, las entrevistas, el análisis y los resultados. En la cancha con Tony Lebrón y Jerry González. Sábado a las 6 de la tarde por WIPR Televisión. El reloj acaba
ejercicio, juego, deporte, consejo. ¿Sabes qué es lo más importante? Divertirse en el proceso. Además de hacer ejercicio y hacer deporte, es bien importante la buena alimentación. Y vamos a estar gozando un montón. Se va a jugar la parte baja de la séptima entrada, que podría ser la última. 12-3 domina México a República Dominicana por el equipo dominicano. Vendrán a batear su cuarto, quinto, sexto bate Luis Rosa, Juli Manuel Vitini y Junior García. Sin la oportunidad, Wilson Rafael Rodríguez continúa lanzando por el equipo de México, Berulo León. Así que México a 3 outs de colocar su récord en marca de 1-1, y el equipo dominicano de perder finalmente pues cae a 1-1. Puerto Rico tendría 1-0 y Estados Unidos con 0-1, que estarán jugando 30 minutos al finalizar este partido. Bueno, México bien montado hasta el momento, ganando 12 carreras por 3. Dominicana a buscar tratar de descontar esa ventaja. Luis Rosa ha jugado un gran desafío a la defensa. Viene de 1-0 en el partido, boletos gratis, recibió la segunda, se ponchó tirándole la quinta entrada. Empezó en primera y ha terminado en tercera base. Tiene poder también. Sigue lanzando Berulo León. Berulo ha hecho un gran relevo. Sí, yo lo creo que sí. Strike. Le cantan el strike. 2 bolas, un strike. Así que Luis Rosa de 1-0 con ponchete y boleto gratis. Es el hombre que abre la tanda ofensiva dominicana. Parte va a la séptima entrada. 12-3 domina el equipo de México. Tercera pelota mala, vamos a ver. Dice el oficial que es la cuarta. A primera, Luis Rosa abre bien Dominicana aquí en la séptima entrada. Así que con hombre en primera, esa es la primera base por bolas que concede Berulo León. Segundo lanzador que ha utilizado México en este partido. Lo está ganando Jorge Alberto Román, que tiró 4 1/3 de entrada. Repetimos, por regla de torneo, que son a 7 entradas. Aquí en este torneo, pues 4 entradas. Usted es elegible para ser ganador. En las reglas de béisbol, tiene que ser 5. Hacemos la salvedad porque hay reglas de torneo y hay reglas del béisbol. Y aquí pues se aplica eso, como las reglas de los 60 lanzamientos. No hay knockout, porque de lo contrario hace rato que este juego hubiese finalizado. Igual que el juego de ayer de República Dominicana frente a Estados Unidos, que fue 13-0. Hubo que terminarlo. Juli Vitini está a la ofensiva, ya tiene un strike. Y le pedimos que 30 minutos después no se vayan para que vean el juego de Puerto Rico frente al equipo de Estados Unidos. Batazo de foul. Entró por Johnny Ortiz y en su primera oportunidad en la quinta entrada recibió boleto gratis y posteriormente anotó carreras. Es el hombre que está en la caja de bateo. Primera pelota mala, 1 bola, 2 strike. En el torneo batea 3.33. Tiene un imparable en 3 turnos oficiales. El segundo desafío lo estaremos presentando por Facebook, nuestra página, y luego diferido a las 9 de la noche por los compromisos contraídos por el canal. Por tercera, la pelota sigue de incogible. La amenaza es grande de Dominicana aquí. Corre en segunda. Luis Rosa responde Juli Vitini con sencillo. Y como no esperábamos lo ocurrido en la mañana, que mientras observamos el swing de Vitini,
El juego estaba para comenzar a las 10 y luego de eso se comenzó a la 1 en el horario casi del segundo desafío y por compromiso ya previo del canal, sí lo vamos a transmitir en vivo por Facebook y se repetirá a las 9 de la noche a través de WIPR, canales 6 y 3. Así que estén pendientes. Y el turno para Junior García, que tiene imparable cuando vino el emergente por Mario Eduardo Soriano en la quinta entrada. Impulsó carrera, ayer se fue de 4-3, hoy lleva de 1-1, de 5-4, bate 800 en el torneo. Cójanle en la tablilla. Aparte de una extraordinaria defensa. WIPR. Por ahí se va. Con la misma emoción estaremos llevándole ese desafío. Puerto Rico, Estados Unidos. Le quitó a ese picheo lindo. Lo hizo fallar. Lo monta en conteo de ponche a Junior García. Y mañana recuerden que estaremos a las 10 de la mañana Estados Unidos frente a México y a segunda hora República Dominicana frente a Puerto Rico. Si la lluvia no lo permite. Si la lluvia lo permite. Batazo sólido. La pelota se abrió territorio foul. La chocó contra la valla, pero a territorio foul. Junior García tiene poder también. No es fácil, Junior García. Así que mira la línea. Apréndanse en ese nombre. Este muchacho tiene etiqueta de que se va para el profesionalismo. Junior García. Un buen turno ahora. Una bola, 2 strikes, no hay out, 2 en las bases. Tirándole. Lo cogió con ese cambio. Se poncha Junior García. Primera out de la entrada. Demostró que es humano, Raúl. Pero ciertamente tiene grandes condiciones este muchacho. Y viene a batear ahora Wilson Rafael Rodríguez. No quería llegar esa pelota. ¿Y cómo bajó? Aparentemente, vamos a ver, hay un emergente, el número 2. El número 2. 7, ¿no? 7. El 7. Steven Ramón Fermín. Este es el hijo de Félix Fermín. Steven Ramón Fermín. Ayer estuvo muy bien. Se fue de 3-2 con una anotada. Su padre jugó con los Indios de Cleveland en el béisbol de las Grandes Ligas. Un gran dirigente en el béisbol dominicano. Lo pasó, primer strike. Gran ponche el que Berulo León le acabó de propinar a Junior García. Que no estaba fácil. Llegaba de 5-4 hasta ese, bueno, de 4-4 llevaba. De 5-4, ahora lleva de 6-4. Y por 5 pulgadas no conectó cuando menos un doble. La bola picó al lado de la línea de foul o fair. 5 pulgadas para afuera. Está buscando el receptor en territorio foul. La brisa se lo llevó, pero el muchacho resistió, se quedó con la pelota y ahí marcó el segundo out de la entrada. Un gran esfuerzo ahí del receptor de los mexicanos. Vamos a ver cuál es, porque estaba Luis Kraft. Luis Kraft, que entró por Jorge Ramírez. Gran esfuerzo, se lleva la pelota. Así que viene a batear ahora Eduardo Javier Galicia.
2 outs, después de permitir base por bola y sencillo. Berulo León. Ha logrado dominar a México. A Dominicana. Él lanzando para México. El número 3, Eduardo Javier Galicia. Tiene su primera oportunidad en el partido de hoy. Ayer se fue de 3-1 frente a Estados Unidos con una anotada. Impulsó 2. Se ponchó en una ocasión. Batazo de foul, conteo ahora de una bola de un strike. A ley de un out, México para llevarse esta importante victoria, que sería su primera frente a una derrota, y darle a Dominicana su primera. Nada, segunda hora frente a Puerto Rico, mientras que México se enfrentará a Estados Unidos, que de paso es el rival de Puerto Rico luego de finalizado este partido. Una bola, un strike, 2 outs, 2 en la base, 12 carreras por 3, gana México. Strike. Le cantan el segundo strike. Así que llegando al epílogo de este partido, a ley de un out, el equipo mexicano para apuntarse la victoria. Y 2 ahora el conteo. Está soplando una brisa peligrosa. El partido está ganando Jorge Alberto Román, lo está perdiendo Anderson Lemieri Lava. Línea sólida hacia el predio central. Allá la recibe Ángel Ramírez. Viene con el tiro al plato. Detienen en tercera base a Luis Rosa. No se arriesga el dirigente dominicano. Que me fusilen en home el tercer out. Y ahora tiene 3 en la base. Responde Eduardo con ese incogible. Es el sexto imparable de los dominicanos en el partido. 14 tiene el equipo de México. Ambos equipos han cometido 2 errores. 12 carreras, 14 imparables, 2 errores para México. 3 carreras, 6 imparables y 2 errores para República Dominicana. Sigue con vida República Dominicana. No se quitan. Lindo ese picheo tirándole. Primer strike. Anthony Anderson, que lleva de 2-0 en este partido, es el hombre que está en la caja de bateo. Alto se envió una bola, un strike. Anderson bateó para doble jugada en la tercera entrada, se eliminó con elevado al bosque de la derecha en la quinta entrada. Ahí viene cerca un señor aguacero. Afuera. El dirigente de México le grita al muchacho: tire strike rápido para acabar esto, muchacho, que quede un out. Y vámonos para el hotel. Strike. Le cantan el segundo strike, 2 bolas, 2 strike. Hay que felicitar a los árbitros. Muy bien llevado el juego, Raúl. Tremendo trabajo. Sí, un trabajo de excelencia. Los 4 árbitros. Hoy Ángel Agustín Morales como árbitro principal. Ha sido un colaborador también. 3-2 el conteo. Eumir Vázquez está en segunda, Pedro Rodríguez en primera y Marcos Comas en tercera. Son los 4 oficiales de este partido que han hecho un trabajo de mucha calidad. Tres y 2 el conteo, hay 2 outs, 3 en las bases.
Beruro León se le zafó esa pelota, pero como quiera anota. Pero se le zafó por la lluvia que está cayendo, se le moja la pelota. Y el árbitro principal decide sacarlos del terreno de juego. Yo creo que es una sabia decisión porque la lluvia es fuerte la que está cayendo. Así que base por bola para Anderson. Lo que permite que anote en carrera Luis Rosa para el equipo de Dominicana en la cuarta. Adelantó a tercera Yuli Vitini. Mientras que a segunda está Eduardo. Y ahora siguen las almohadillas repletas. El desafío está con 2 outs. Dominicana tratando de seguir acercando en el marcador. Voy a la pausa en lo que recesa este aguacero y se decide qué se va a hacer. Pausamos. La clase artística de Puerto Rico recuerda y enaltece la vida y obra del director y catedrático Dean Sayas. Este viernes a las 5 de la tarde, Johanna Rosalí, Yossi La Torre, René Monclova, Yamaris La Torre y Marcos Carlos Cintrón, entre otros, en un emotivo evento desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. Recuerdo y soy feliz. Gracias, Dean. Solo por WIPR Televisión. Nuestro. Noti 6 360, lunes a viernes a las 9 de la noche, por WIPR Televisión. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTE TV San Juan, 11 Mayagüez. Hi everybody, welcome to another exciting class here at #En Casa Aprendo Advanced English. Remember to follow us on our TikTok account using Advanced English WIPR and look for us on the web using encasaaprendo.pr. I'm Mariel Guzman. And I am Arnelis Rios. And today is Challenge Day. So today we finally are going to be constructing or writing your poem challenge. And we have been discussing everything starting from the structure of a poem. We are talking about the literary devices. We talk about the poetic forms and the rhyme patterns. Now let's see how you're going to build yours. Yes, you have to put all that to work. Exactly. Let's see those objectives. So we're going to comprehend and analyze the information of poetry again, and we're going to integrate those ideas and concepts into finally creating your poem. Definitely. Now, let's see what is poetry, or refresh arms of what it is. Poetry is a type of literature that conveys a thought. It's going to describe a scene or just tell a story in a concentrated lyrical arrangement of words. Poems can be structured with rhyming lines and meter, with the rhythm and emphasis of a line based on syllabic beat. Poems can also be free-form, which follows no formal structure. So you're going to choose what is it that you're going to be writing. Do you want to follow the patterns and structure with rhyme and the syllabic beat, or you could go to the free form in your formal structure of poetry? Still, even though it's going to be a free form, they follow some structure in terms of how to create a poem. Yes, everything. And you can even outline yourself to see if everything flows around and you can actually understand your poem. Now, let's see what are literary devices, because you have to master those techniques in order to create an awesome poem. So the literary devices are techniques that writers use to express their ideas and enhance their writing. Specifically in poetry, we use them all the time because the enhancing of what are the ideas that we want to convey are very, very, very highlighted. Literary devices highlight important concepts in a text, strengthen the narrative, and help readers connect to the characters and themes. Definitely.
So those literary devices can be those metaphors or onomatopoeia or similes. There are tons of them that you could do, and depending on what is it that you are portraying or depicting in your story is that you're going to use them. Definitely. Now, these devices serve a wide range of purposes in literature, and some might work on an intellectual level while others have a more emotional effect. And we have clarified that depends on what type of poetry you are going to be constructing, is that you're going to use more than another's to, for example, if you want to appeal to the emotional part of your poetry or make an emotional effect, you might use more of the ones that makes that emotional, or if you want to look into a higher level, you use an intellectual one. Yes. Now, we have a challenge for you guys that it is to create your own poem. But remember that in order for you to create your poem, we have asked you in previous episodes to make a research of types of poems or examples of poems around that you can follow in order to write yours. But if you haven't, then take this time in order to do that research and then continue with our challenge, okay? So you will create a poem and dig deep into your mind and compose verses of any of your experiences and insights on your life or any topic you like. Just have fun. That is the main purpose of this. You're going to have fun. The topic that you choose have to be interested for you in order to create your poem, okay? So as Mariel says, you're going to research why you do that. You do that in order to see which of those types of poetic forms that we have discussed for the figurative language that you want to use, which one fits your way of delivering the information, so you can select the best of them and take the most out of this challenge, creating one that you feel good with it. And if you're having fun, maybe you want to amuse somebody, then use those onomatopoeias right there. So you can see that. Or who knows, your poem become into a song. It could be. It depends on what you'll find. Now, let's get into our steps. And like we always say, just take your time, step by step. We're going to take you little by little in order for you to create your challenge. So stick with us because we're going to give you all those steps. So step one would be to think about it. And it's important to think about it because you have to outline, okay, what it is that you want to write. So don't force yourself to write your poem in order from the first line to the last. Instead, just pick a starting point on your brain and you can latch onto it as it learns to think in verse. Exactly. Your starting point can be a line or a phrase that you want to work into your poem, but it doesn't have to take the form of language at all. It might be a picture in your head. So this is the part that you are going to be brainstorming. Using all of the methods that you could do. You can free write, you can make clusters or concepts. You can make also that vision board if you might want to say, in order to put all those ideas or images that you have in your head to see what you come up with. And then you can latch onto as it starts the ideas to come out. If I want to write a poem about our classroom, then that is just a picture I have. Maybe I have my students on my head, my students, my desk, my everything on my classroom, right? So I'm just going to take that from my starting point, and if I need to look up pictures on the internet or maybe just jot down ideas, maybe I have a simple student that always talks, and then I have that student that doesn't talk at all. And probably that will raise some emotions. And what are those emotions that raise to you that you want to deliver in a poem? Is it a happy emotion? Is it nostalgic? Is it something romantic or has to do with love? Not has to be romantic, but love for your job, for your students. If it's sadness because you're not there or miss them, exactly. So what is it that you have that you want to put on a paper? That's why you're going to think about it. So you have to, that will be your first step. Now, for step two will be to free write in prose. So in this case, we don't want you guys to make all of that structure specifically, from the poem. Just write what you know, okay? Now that you have got a starting point in mind, it's time to put that pen to paper or your fingertips on your keyboard. But when we come back, we're going to keep on working with our second step
But don't forget to follow us on our TikTok account using Advanced English WIPR and look for us on the web using encasaaprendo.pr. I'm Mariel Guzman. I am Arnelis Rios. Don't go anywhere, okay? We'll be right back. Stay tuned. Arde el Torneo Internacional del DRD de Academias de Béisbol. Este sábado a las 10 de la mañana, Estados Unidos enfrenta a México. Y a las 2 de la tarde, República Dominicana y Puerto Rico. En directo desde el Estadio Hiram Bithorn. Solo por WIPR Televisión. Nuestro. Hi everybody, welcome back here at hashtag En Casa Aprendo Advanced English. Remember to follow us on our TikTok account using Advanced English WIPR and look for us on the web using encasaaprendo.pr. I'm Mariel Guzman. And I am Arnelis Rios. And today is Challenge Day. So we are going to take you step by step into how to create a poem. But we have been thinking and giving you some hints on how to do it. Step number 1, we talk about that you need to think about it. And when we talk about thinking about it is if the topic calls your attention, if you feel passionate about it, or if you have something to write in order to express your feelings or emotions. We mentioned all the techniques of brainstorming, clustering, or doing a concept brainstorm or free writing. The thing is that you come up with ideas to write for your paper. Definitely. And step 2 would be to free write in prose. So we don't want you guys to just go right ahead and write the poem in a specific structure. So you want to write just freely and just get those ideas flowing and running into whatever that it is, the poem that you're doing. So now that you have got a starting point in mind, it's time to put pen to paper or fingertips to keyboard. But you won't be writing any actual lines just yet. Instead, take this time to delve to the image or feeling of the theme at heart in your poem and learn to pin it down with language. Exactly. So in this case, you are going to keep on really write, which is in prose. You're not going to put anything on stanzas, and you're not going to think about any part of the structure, because what you want is to put all the ideas on a paper. Doesn't matter if you write it literally, because then once you have it there, is that you're going to start looking at probably how to highlight or how to customize, if we want to say that way, and to put it that literary words or feelings that you have into a little bit more poetic way, highlighting it with any literary devices that you choose from. Definitely. So take 10 minutes and jot down anything that comes to mind when you think of your starting point. You can write in paragraphs, dash off bullet points, or even sketch out a mind map. The purpose of this exercise isn't to produce an outline, it's to generate a trove of raw material, a repertory of loose connected fragments to draw upon as you draft your poem. Exactly. So at this time, you're just going to let your mind flow. And this is a very good technique. It says here 10 minutes, but you can take lesser. Or lesser. Or lesser, because whenever you are writing and you set your mind with a certain times, it's like a door in your mind that just open and it flows all over on a paper. So once you have that, then you do not have to worry about any format. So sometimes when we are going to write, we think immediately of paragraph. But as it mentioned here, it could be bullets, it could be any type of sketching that you do, as long as you have all the information there. And then you're going to see where are you drawing your feelings or your thoughts. And it's gonna get you there. So follow the steps. And in this step, you can repeat it as much as you need. If in the first time you didn't come up with anything, then get frustrated. You just go ahead, have some fun, breathe, take some air, and then come back and see what you come up with. Yes. Let's get to our third step, would be to choose your poem's form and style. And here it's important for you to go ahead and look for those type of styles and forms that we have given you in previous episodes, because now is where you're going to put them to work. So once your 10 minutes are up, look at what your free write produced.
chances are you've got a beautiful mess. And yes, it's a mess, but it's good. It's your perfect mess. And those metaphors or inarticulate emotion sentences that trail off or change structure midway, like grammatical chimeras or whatever, and that is okay. So there is a poem in there somewhere. Your next step will be to liberate it from that morass of language. So in this case, you're going to now be looking at what style you're going to be writing. Exactly. Do you want to have a rhyme scheme style, or you want to be a free verse writer? Do you have a poetic form in particular, like a sonnet, or do you want to write a haiku? Probably that's the only thing that comes up. Or the limerick. And it's right. Everything is right. So what is it that you have? And we are going to start to polish it and give it form to it. Yes. So little by little, it's going to come up. Step 4 would be to read for inspiration, okay? So a poem isn't a nonfiction book or even a historical novel. So you don't have to accumulate reams of research to write a good one. That said, a little bit of outside reading can stave off writer's block and keep you inspired throughout the writing process. So you don't want to limit yourself to poems similar in form and style to your own. Exactly. So for anything, it is important to read. You read to acquire language, to acquire knowledge, to acquire different things, but also here you need to read to get inspired. If you have no inspiration whatsoever, reading will help you through to get the message or to get the idea to write something. It is not that you're going to be reading a historical novel, but it is important that you look for things that calls your attention to see if you thrive and you move on and have something to write about. Again, with my example from school, from my classroom, if I already have my my draft out in paragraph form in prose, and now I'm going to read for inspiration to see how am I going to put all of that into a poem. If I'm going to have a limerick, well, now I know that I need an AABB pattern, because that is going to be very important when it comes to writing. You need to be careful not to use other patterns with the one that you actually select. So you have to be very careful with that. Exactly. Okay, so step 5 will be to start writing for a specific audience. If I am going to be writing from my classroom, probably I'm going to be writing for my students. Okay, so that would be my audience. Okay, so you have to be very, very entwined with for who it is that you want to write. Exactly. So you're going to, with a free write under your belt and some inspiration close at hand, it's finally time to start fun part drafting your poem. After all the exploratory thinking you've done, you are more than ready to start writing. But the pressure of producing verse can still awaken your inner metaphor of poetry fear. But when we come back, we're going to take you to that 5th step. But don't forget to follow us on our TikTok account using Advanced English WIPR and look for us on the web using encasaaprendo.pr. I'm Mariel Guzman. And I am Arnelis Rios. Come back, everybody. Del Torneo Internacional del DRD de Academias de Béisbol. Este sábado a las 10 de la mañana, Estados Unidos enfrenta a México. Y a las 2 de la tarde, República Dominicana y Puerto Rico. En directo desde el Estadio Hiram Bithorn. Solo por WIPR Televisión. Nuestro. Everybody, welcome back here at hashtag En Casa Aprendo Advanced English. Remember to follow us on our TikTok account using Advanced English WIPR and look for us on the web using encasaaprendo.pr. I'm Mariel Guzman. And I am Arnelis Rios. And today is Challenge Day. So we are talking and giving you some step-by-step procedures to create your own poem. Following this step will guarantee that you have a more polished poem at the end. But don't worry, if when we finish you are not able to do it, go back, sit, relax, and you'll come up with something that is going to be interesting.
So our fifth step would be to start writing for an audience of one, or you are the one that are writing, so you know for who that it is that you're going to write. So with a free write under your belt and some inspiration close at hand, it's finally time to start the fun part, drafting your poem. After all the exploratory thinking you have done, you're most than ready to start writing. But the pressure of producing verse can still awaken your inner metro, which is your fear. Exactly. So if you're fearing how to start writing or how to start putting everything in a structured order, well, don't fear about it, because you already have some inspiration and you have all this research that you made before. Now that you know what is the audience, then you can address and use a specific literary devices for that audience. So it's not the same writing for an adult audience or for a professional writers than to write, for example, to your peers at school or for an assignment for the teacher that you're going to be a little bit more academic. So think about it. If you're going to write it just for yourself, then it's going to be for you to suit your own likes, right? Now, our sixth step will be to read your poem out loud. Now that you have already mastered this and you have written it, now you're going to read it out loud. A good poem doesn't have to be pretty. Maybe an easy melodic lovingness isn't your aim. It should, however, come alive on the page with a conscious, crafted rhythm. Wherever hymn, like or discordant, to achieve that, read your poem out loud. At first, line by line, and then all together as a complete text. Exactly. And if you feel that the emotion is there, that the message is there of that thought or idea or that feelings that you want to convey in your poem, then you have made your own poem, okay? So the only thing that you need to do is make sure that that is consciously crafted, and that the rhythm, it's there in terms of what is it that you are writing it. Remember that if you choose to write with a rhythm pattern, it should have sort of a rhythm pattern, by the way. But if not, then it should be all together as a free verse. Yes. Now, seventh step will be to take a break to refresh your mind. And this is very important because most of the meaning has leached out of the syllables. Then you come back refreshed because your work isn't done just yet. You just still need to revise your poem. And definitely it is a poem, but still follow the same structure in terms of reviewing the spelling, the grammar, and also in this case, the structure. You might want to look at your poem to see if something is missing there, if you use a literary device that was confused with another one, or there's a comma, something that is misspelled, or a thought that has been delivered in the wrong way. So whenever you take a break and refresh your mind, you come up and read it from scratch, your mind has nothing in it, and it could look at it at all the mistakes. It's going to help you, definitely. So now you're going to revise your poem and hunt for those cliches. Did you find any of yourself reaching for ready-made idioms at any time? You just go back to the sentiment you were grappling, and there you're going to try to capture a stronger or more vivid terms. Exactly. So avoiding this type of items will help you by using a more stronger vivid terms, the literary devices. So if you find any items there, you want to change it to any literary devices that is going to express what you're giving, and you don't have to be that literal, because poetry, it's about to be more abstract and those more metaphors have to be bigger, there. Huge in terms of expressing those feelings. Yes. So see if your poem begins where it should, and did you take a few lines out, or did you clear anything from that drafting part? Now it's where you are working with your revise. Now that has passed, and now you have to write it all together to see that you can publish it, okay? So here's an example of a poem that is called Colao lo quiero, colao oíste, from Joseph. So here he's talking all about that coffee smell and that he wants to take a coffee with a young lady. So nice. Poem, and put it on TikTok and follow us on your TikTok account using Advanced English WIPR, and follow us on the web using encasaAprendo.pr. I'm Mariel Guzman. I am Arnelis Rios. See you on the next one, everybody. Upload your poem.
Dedicó toda una vida al arte dramático. Figura imprescindible del teatro puertorriqueño. La ciudad de Caguas vio nacer a Dean Sayas Pereira, rodante, y dirigió múltiples telenovelas, guiando en sus interpretaciones teatrales a los actores más importantes del país. En 2016 recibió la distinción de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Humanidades. WIPR fue su casa por más de 2 décadas. El público ha tenido el privilegio de disfrutar 40 temporadas de su programa Estudio Actoral, donde entrevistó a cientos de artistas, técnicos, directores y productores del quehacer teatral, del cine y la televisión. También en las emisoras del pueblo de Puerto Rico, en 2019, una nueva generación de actores tuvo la oportunidad de tenerlo como coach en el programa Taller Actoral. Gracias por tu humor, sensibilidad y creatividad. Mentor y maestro de una clase artística que te respeta, admira y ama. Tu legado seguirá vivo a través de ellos en cada puesta en escena. Hasta siempre, amigo y maestro, Dean Sayas. Conmigo yo traigo la música, la pasión, las costumbres, los valores, son cosas que yo traigo conmigo de Puerto Rico. Rita Moreno siempre había tenido una inclinación por las artes, por el baile y por la actuación. Y fue una niña muy prominente y su madre, mientras estaba en Nueva York, le patrocinó que tomara clases de baile y de música y de actuación. Y poco a poco se fue destacando haciendo publicidad y participando en pequeñas presentaciones que le fueron ganando la atención de productores que se dieron cuenta de que ella tenía mucho potencial. Potencial que la llevó a debutar en el cine de Estados Unidos a los 17 años. Nuevos amores me pueden querer. Recipiente de la Medalla Presidencial de la Libertad y de la Medalla Nacional de las Artes, Rita descubrió en Anita su rol en la película de West Side Story, un modelo de mujer a seguir. I walked by and spit on you. Don't let it go. So tell Chino that Tony's hiding himself. You touch me. Rita le agrega al personaje que debió haber sido simplemente un personaje, digamos, secundario de la trama, le agrega un carácter muy original